मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 पृष्ठा 193 टाइम 2 घंटा फुल मार्क्स 40 विभाग क 2 × 5 = 10 1 आंतर्जातिक सम्पर्क पाठे वास्तववादेर मूल बक्तव्य लेखो 2 आसियानेर दुटी उद्देश्य लेखो अथवा सार्क गठनेर दुटी उद्देश्य उल्लेख करो 3 राजसभार गठन लेखो अथवा আমলাতন্ত্রকে केन स्थायी प्रशासनेर अंश बला हय 4 नर्मदा बाँचाओ आंदोलन की अथवा चिपको आंदोलनेर दुटी वैशिष्ट्य लेखो 5 ग्राम संसद बोलते की बोझो विभाग ख 4 × 3 = 12 6 आसियान एकटी सफल संस्था हिसेबे विकसित हयेछे ता देखानोर जोन्नो 4टी कारण उल्लेख करो अथवा सार्क की एकटी सफल प्रतिष्ठान मूल्यायन करो 7 नर्मदा बाँचाओ आंदोलनेर फलाफल आलोचना करो 8 ग्राम पंचायतेर गठन आलोचना करो अथवा 73 नम्बर संशोधनी आईने स्थानीय स्वायत्तशासन व्यवस्थाय कोन परिवर्तन एसेछिलो विभाग ग 6 × 3 = 18 9 आंतर्जातिक सम्पर्केर तत्त्व हिसेबे वास्तववाद और मार्क्सवादेर तुलनामूलक पर्यालोचना करो अथवा आंतर्जातिक सम्पर्केर तत्त्व हिसेबे वास्तववाद व्याख्या करो 10 বিশ্বায়ন কিভাবে বিশ্বকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছে তা মূল্যায়ন করো 11 ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করো অথবা পার্লামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি আলোচনা করো মডেল কোয়েশ্চেন পেপার 2 পৃষ্ঠা 194 টাইম 2 আওয়ার ফুল মার্কস 40 বিভাগ ক 2 × 5 = 10 1 आंतर्जातिक सम्पर्क बा आईआर किभाबे एकटी स्वतंत्र पाठ्य विषय हलो संक्षेपे आलोचना करो 2 सार्केर दुटी काज लेखो 3 उपभोक्ता आदालतेर दुटी काज लेखो 4 चिपको आंदोलनेर दुटी वैशिष्ट्य लेखो 5 तथ्य जानार अधिकार आंदोलन बोलते की बोझो अथवा 74तम संशोधनी आईनेर दुटी वैशिष्ट्य आलोचना करो विभाग ख 4 × 3 = 12 6 आंचलिक संस्था हिसेबे यूरोपीय यूनियनेर गठन आलोचना करो अथवा एशियान ASEAN एर उद्देश्यगुली लेखो 7 सुशील समाज बा पुरो समाज आंदोलनेर वैशिष्ट्य व्याख्या करो 8 पंचायत समितिर काजगुली आलोचना करो विभाग ग 6 × 3 = 18 9 आंतर्जातिक सम्पर्क पाठे उदारनीतिवादेर मूल वैशिष्ट्यगुली संक्षेपे आलोचना करो 10 বিশ্বায়নের प्रकृति आलोचना करो 11 भारतेर কোনো অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করো অথবা কিভাবে জনস্বার্থ মামলা ভারতের বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছে মডেল কোয়েশ্চেন পেপার 3 পৃষ্ঠা 195 টাইম 2 আওয়ার ফুল মার্কস 40 বিভাগ ক 2 × 5 = 10 1 আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠে বাস্তববাদের মূল বক্তব্য লেখো 2 উপ আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে বিমস্টেক BIMS TEC এর দুটি সাফল্য লেখো অথবা ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠনের দুটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করো 3 ভারতের সংসদের স্পিকার পদ গুরুত্বপূর্ণ কেন অথবা আমলাতন্ত্রের দুটি কাজ লেখো 4 কে কেন নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন অথবা দেখাও কিভাবে চিপকো আন্দোলনও একটি নারী আন্দোলন 5 গ্রামসভা বলতে কি বোঝো বিভাগ খ 4 × 3 = 12 6 यूरोपीय यूनियन एक सफल संस्था हिसेबे विकसित हयेछे ता देखानोर जोन्नो 4टी कारण उल्लेख करो अथवा सार्क गठनेर उद्देश्यगुली लेखो 7 नर्मदा बाँचाओ आंदोलनेर वैशिष्ट्यगुली आलोचना करो 8 368 नम्बर धारा अनुसारे भारतेर संविधान किभाबे संशोधन करा जेते पारे आलोचना करो अथवा 74 नम्बर संशोधनी आईने स्थानीय स्वायत्तशासन व्यवस्थाय कोन परिवर्तन एसेछिलो विभाग ग 6 × 3 = 18 9 आंतर्जातिक सम्पर्केर तत्त्व हिसेबे वास्तववाद और आदर्शवादेर तुलनामूलक आलोचना करो अथवा आंतर्जातिक सम्पर्केर तत्त्व हिसेबे मार्क्सवाद व्याख्या करो 10 বিশ্বায়নের विभिन्न रूपगुली आलोचना करो 11 भारतेर राष्ट्रपतिर क्षमता और कार्यावली आलोचना करो अथवा पार्लामेंटेर दुटी कक्षेर मध्य शासनतांत्रिक सम्पर्क आलोचना करो मॉडल क्वेश्चन पेपर 4 पृष्ठा 196 टाइम 2 आवर फुल मार्क्स 40 विभाग क 2 × 5 = 10 1 आंतर्जातिक सम्पर्क बा आईआर बोलते की बोझो अथवा कोनो यूरोपीय यूनियन बा EU एकटी सफल आंचलिक संस्था दुटी कारण उल्लेख करो 2 सुप्रीम कोर्टेर गठन लेखो 3 चिपको आंदोलनेर दुटी गुरुत्व लेखो 4 तथ्य जानार अधिकार आंदोलनेर दुटी वैशिष्ट्य लेखो 5 73तम संशोधनी आईनेर दुटी वैशिष्ट्य आलोचना करो विभाग ख
4 গুণ 3 সমান 12। 6 আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের তাৎপর্যের মূল্যায়ন করো অথবা আসিয়ান এর দুটি কাজ লেখো। 7 সুশীল সমাজ বা পুরো সমাজ আন্দোলনের ধারণা ব্যাখ্যা করো। 8 গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজগুলি আলোচনা করো। বিভাগ গ 6 গুণ 3 সমান 18। 9 আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠে আদর্শবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো। 10 বিশ্বায়নের ফলাফল আলোচনা করো। 11 হাইকোর্টের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করো অথবা সুপ্রিম কোর্টের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করো। রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষক বইটি এখানেই শেষ হলো।